أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنبدأ مواصلة تفسير سورة المرسلات. Aujourd'hui, on va continuer les commentaires, l'exégèse de la sourate al-Mursalat, les envoyés. اليوم سنبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا. معنى لفظ كفاتا في اللغة العربية أي ضامة وجامعة، يعني تجمع وتضم. الضم والجمع هذا هو نقول كفاتا، تضم الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها تضم وتجمع الناس على ظهورها أحياء وأمواتا. الأموات الأحياء يعيشون فوقها، والأموات في القبور في الداخل. هذه نعمة من الله. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض كفاتا تجمع الأحياء والأموات. الأموات مدفونون تحت الأرض، والأحياء يمشون على ظهرها، يعني كأنها صارت بيتا، غطاء بيت يضم يجمع الأحياء، والقبور هي بيوت تجمع الموتى. هذا معنى كفاتا. كفاتا يعني ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. La traduction du sens: n'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous? Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre un endroit qui contient tout le monde, les vivants ainsi que les morts. Les vivants sont sur la terre, qui vivent. La terre, les vivants, la terre les a contenus parce qu'ils ils vivent sur la terre, et les morts sont dans la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici de ses bienfaits. Il a fait de la terre un endroit qui contient tout le monde, les morts et les vivants. Les vivants, ils marchent sur la terre, ils vivent sur la terre, et les morts, ils sont dans la terre. فهمنا؟ وقال العلماء بأن يعني لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني لم نجعل الأرض ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها. قالوا: وهذا دليل على وجوب مواراة الميت ودفنه. قالوا هذه الآية تدل على أن دفن الميت واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني تضمهم جميعا، أحياء وأمواتا، يعني مكان الأحياء فوق الأرض على الأرض، ومكان الأموات داخل الأرض تحت الأرض. تحت ماذا؟
Alam naj'al al-ard, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les sens de traduction, n'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous? Ça c'est parmi ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala fait de la terre un lieu, un endroit qui nous contient. Ahya'an wa amwat, les vivants ainsi que les morts. Les vivants sont sur la terre et les morts sont sous la terre, dans la terre. Donc ces versets, les savants, ils ont dit c'est un verset qui montre que l'enterrement des morts est une obligation. Donc on ne peut pas brûler une mort, comme vous savez les hindous font. On ne peut pas incinérer un mort. On ne peut pas le jeter. Là, on l'accroche quelque part. On peut pas. Quand quelqu'un qui meurt, c'est de l'enterrer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la terre un endroit qui nous contient tous, les vivants sur la terre et les morts sont dans la terre. Les morts sont dans la terre. Donc, هذه الآية دليل على وجوب دفن الميت. Ce verset coranique est une preuve que enterrer un mort, les morts, est une obligation. Parce qu'Allah nous a montré l'endroit là où on doit mettre le mort. Il a laissé sous la terre. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. Parmi les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande la protection d'Allah فوق الأرض, sur la terre, وتحت الأرض, et sous la terre, et les jours de l'exposition. Donc quand on demande la protection d'Allah sur la terre, ça veut dire vivant. وتحت الأرض, et sous la terre, lorsqu'on est mort, notre place c'est où? C'est sous la terre. ويوم العرض, c'est les jours de l'exposition, les jours de la résurrection. يوم القيامة, يوم العرض هو يوم تعرضون لا تخفى منكم هذا خافية. والله سبحانه وتعالى قد امتن على الإنسان أنه إذا مات يدفن. قال ثم أماته فأقبره. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que l'enterrement de l'être humain, c'est parmi ses bienfaits. Il l'a cité parmi ses bienfaits. Il l'a dit, puis, dans le sens de traduction, puis, il les fait mourir et mettre au tombeau. À l'être humain, surat Abasa, c'est pas si on a parlé de cela. Et puis, il les fait mourir et mettre au tombeau. Donc, enterrer quelqu'un, vraiment, c'est une obligation et c'est parmi les bienfaits d'Allah. والإنسان يا إخوتي تعلم الدفن من غراب. الغراب هو الذي علم الإنسان الدفن. C'est un corbeau qui a enseigné à l'homme comment enterrer son frère l'homme. Vous connaissez dans l'histoire des deux fils d'Adam, Habil et Qabil, deux fils d'Adam, واحد قتل الآخر. Dans cette histoire, il y a un qui a tué l'autre. Les cadavres étaient devant lui, il ne sait même pas quoi faire. ما كان يدري ماذا يفعل بالجثة. كانت أمامه لا يعرف كيف. فجاء غراب وعلمه. Un corbeau qui est venu qui l'enseigne. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على شيء مهم جدا، وهو أنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. On peut trouver certaines choses dans un fleuve et qu'on ne peut pas l'avoir dans un océan ou une mer.
la mer est plus grande que... Mais souvent, on peut avoir des choses dans une rivière, fleuve, mais on ne pourra pas la voir dans une mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les moins instruits peuvent être utiles à l'instruit, ils peuvent enseigner certaines choses. يعني إخوتي مهما كنت عالما فحتى الذي هو أدنى منك إذا استمعت إليه تستفيد تتعلم شيئا تأبرم لا تتكبر. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas dire parce que je connais, oui, mon élève va parler, va animer une conférence, c'est pas utile parce que je connais tout. Non, tu vas apprendre quelque chose. لابد أنك تتعلم. يعني الأدنى قد يتعلم حتى من أنت أعلم من شخص والشخص يتكلم تستفيد. هنا الغراب علم ابن آدم كيف يدفن. حيوان طائرة. Vous comprenez? Les corbeaux, il enseignait l'être humain. Et l'enseignement était utile. الهدهد لب ماذا قال لسليمان عليه السلام؟ أحطت بما لم تحط. J'ai cerné ce que tu n'as pas cerné. Je connais ce que tu ne connais pas. Ça c'est qui? Lib qui dit, un oiseau qui dit à Suleiman. طائر يقول هذا لسليمان. أحطت بما لم تحط. الحق, la vérité, on peut l'avoir. Même les petits, on peut apprendre avec lui. On peut apprendre. On ne peut pas tout savoir. إذن الغراب هو الذي علم الإنسان الدفن. Le corbeau qui enseignait l'homme comment enterrer son frère. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك. الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة آية 31. La sourate des tables servies, sourate 5, verset 31. يقول الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فأصبح ماذا؟ فأصبح من النادمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de direction. Puis Allah envoyant un corbeau gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir les cadavres de son frère. Il dit malheur à moi, je ne suis même pas capable, comme ces corbeaux, d'ensevelir les cadavres de mon frère. Il devint alors de ceux qui rongent les remords. Parmi ceux qui rongent les remords. Donc, le corbeau est venu, il a pris notre corbeau, il l'a mis dans un trou et puis il l'a enterré. Donc, l'être humain a appris aussi à enterrer son frère. Mais ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه نعمة. هل فهمنا يا أخي؟ فهمنا معنى ألم نجعل الأرض كفاة؟ هذا مفهوم. كفاة بمعنى الضم. شيء جمعنا الشيء, quelque chose qui est amassé et rassemblé. Donc la terre contient les vivants et le mort. Les vivants sont sur la terre, les morts sont dans la terre. Donc ça nous montre quand on meurt, il faut l'enterrement. L'enterrement est obligatoire. واضح؟ كفة يعني جمع. السودانيين وحتى المغاربة وغيرهم تعرفون الكفتة ولا لا؟ تعرفوا الكفتة وسموها ماذا كفتة؟ لأن هذا اللحم قد يكون مفروم يجمع مع بعض يضم يعني لحم مجموع معه الكفتة. Vous comprenez? Vous connaissez la kifta là, vous dites kifta vous? vous dites kifta. C'est une kifta. هناك الناس يقول لها هذا الكفتة فهمت؟ ولكن الصحيح هي بالفتحة يعني الكفتة. الصحيح هي ماذا؟
بالفتح. avec le fatح c'est quoi? الكفتة. Vous connaissez ماذا يسمى هذا القبر هذا ماذا يسمى؟ بقيع الغرقد، تعرفوا؟ مقبرة البقيع في المدينة، نعم، يسميه بقيع الغرقد. هذه كانوا يسمونها ماذا؟ يسمونها كفتة، اسمها كفتة، يعني بقيع الغرقد، لا tombe بقيع المدينة on l'appelle كفتة. قيل لماذا؟ لأنها تضم الموتى، تجمع. أنتم تقولوا كفتة، نأخذ من كفتة، كانت تسمى كفتة لأنها تجمع المقابر اللي تومبو، دي كفتة لأنها تجمع. الله سبحانه وتعالى لم نجعل الأرض كفاة تجمع الناس، الأحياء يجتمعون فوقها والأموات يجتمعون تحتها، يعني تجمعهم تحت للموتى والأحياء فوق. Rassemble, elle contient. Et ça, les vivants sont au-dessus, sur elle, c'est sur la terre, et les morts sont dans la terre. أفهمنا؟ إذا هذا معنى لفظ يقال كفت الشيء أكفته إذا ضمنته وجمعته. كفت أكفت يعني أجمع. Je rassemble quelque chose. فهمتم؟ والكفت هو الضم والجمع. Est-ce que c'est clair? قلنا محور الصورة ما هو؟ محور الصورة لا ننسى المحور حتى نفسر الآيات على ضوء المحور. On a parlé de l'axe de la sourate al-Mursalat. On a dit l'axe c'est quoi? La résurrection. البعث ليس؟ أن البعث واقع. Ça veut dire que la résurrection est inéluctable. وأن الناس سيبعثون. Les gens seront ressuscités. إما إلى النعيم وإما إلى الشر. Soit pour les gens vont être ressuscités et après ils vont être jugés, soit pour le bonheur qu'Allah nous l'accorde ou pour le malheur qu'Allah nous présente. واضح هذا؟ إذا المحور هو ماذا؟ البعث والحساب والجزاء. بعث لا ريزركسيون. ما علاقة هذه الآية بالبعث؟ انظروا، il y a une comparaison ici. الماء المهين، الله سبحانه وتعالى قال ألم نخلقكم من ماء. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain d'une eau vile. Vous comprenez? فجعلناه في قرار ماذا؟ مكين. Et Allah l'a mis où? Et que nous avons placé dans un reposoir sûr. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de quoi? Il a dit ne vous avons nous pas créé d'une eau vile. Voilà? D'une eau vile. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Cette eau, comme je vous ai dit, si ça touche notre habit, on est obligé de laver, on va être dérangé. Faites bien. Cette eau vile qui est rentrée, هذا الماء المهين دخل الرحم est rentré dans le corps et que nous avons placé dans un reposoir sûr, ça veut dire dans la matrice, l'étrice, la matrice. ماذا حدث في الرحم؟ هذا ماء ضعيف mais le reposoir est sûr. هذا الرحم الله سبحانه وتعالى سماه بقرار مكين. وقلنا عظام حوض المرأة أقوى من عظام حوض الرجل، هذا ثابت.
les os des bassines d'une femme est plus dur que plus robuste que le bassin d'un homme, malgré que l'homme physiquement est plus fort que la femme. Mais ce côté est plus fort chez la femme plus que les hommes. الفهمتوا؟ قرار مكي. فجعلناه في قرار مكي إلى قدر معلوم. Pas pour toujours. إلى قدر معلوم. Pour une durée connue. On vous a parlé de cette durée. On a dit soit 6 mois, 177 jours, soit 9 mois linéaires. C'est 266 jours. قلنا لكم هذا القدر معلوم أقل 6 أشهر 177 يوم أو 9 أشهر قمرية وهي 266 يوم. فهمت؟ إلى قدر معلوم. بعدها ماذا يحدث؟ فقدرنا فنعم القادر. فقدرنا ماذا؟ فنعم القادر. Nous l'avons décrété ainsi et nous décrétons tout de façon parfaite. يولد هذا الطفل يخرج. Il sort. C'est un être vivant qui sort. Donc, quelque chose qui est rentré, resté pour une durée et sorti. فهمتوا؟ فيه شيء دخل وهو الماء المهين ومكث إلى قدر معلوم مدة في بطن في الرحم pour une durée connue. L'eau vile qui est rentrée, restée pour une durée connue dans la matrice, dans l'étrice de femme. Après, est sorti, né. بعدها ماذا؟ خلاص. عرفت؟ Est-ce que c'est clair? L'être humain, l'insan, خلق من ماذا؟ من الأرض. L'être humain est créé de quoi? De la terre. منها خلقناكم. Il était terre. On l'a fait sortir de la terre. Il est devenu un être humain. الإنسان خلق من الأرض. منها خلقناكم. Il était créé de la terre, comme il est sorti de la terre. Il est devenu un être humain. وفيها نعيدكم. Il retourne encore إليها كما يأتي الماء المهين. C'est comme l'eau vile qui rentre. فعندما يكون في القبر quand il est dans la tombe, c'est comme cette eau vile qui est dans la matrice d'une femme. إلى قدر معلوم. هذا الماء إلى قدر معلوم pour une durée connue dans la matrice de la femme entre 170 à 266, 6 ou 9 mois linéaires. في الغالب وبعدها يخرج sort. La personne si elle meurt, c'est comme l'eau vile qui est rentrée, reste dans la tombe, c'est comme cette eau vile dans la matrice pour une durée connue. Après ça, c'est la résurrection. Donc quelque chose qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre, c'est possible. Même ta création, c'est comme ça. Pourquoi la résurrection ne sera pas comme ça? En fait, إذا كان خلق ما يدخل يمكث إلى قدر معلوم ثم يخرج، هذا هو. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال لك ثم قال لك من نطفة خلقه الله سبحانه وتعالى créé l'homme de sperme فقدر. Il a tout décrété. ثم السبيل يسر. Il a facilité la sortie. Ça, quelque chose, notre le sperme qui est rentré, de cela, il a été créé,
la voie a été facile pour la sortie. ثم أماته. Donc entrer في الأرض, rentrer, فأقبره. Vous comprenez? L'a mis dans le tombeau. ثم السبيل. ماته فأقبره ثم إذا شاء. Après la résurrection. Ça veut dire la même chose. Rentrer, sortir, sortir, rentrer. الفكرة. دخول خروج خروج دخول هذه ما المانع. الفكرة دليل كامل كون أن هذه الأرض كفاة. L'homme qui est vivant qui est au-dessus, les morts qui sont dessous. Vivant, vous vivez au-dessus de la terre, mort, vous rentrez dans la terre. Quelque chose qui est là, qui a rentré. Pour une durée déterminée, après, vous sortez. Vous sortez. Vous comprenez? S'il y a des risques, c'est pour la naissance est plus que l'autre. Parce que la naissance, c'est de l'eau faible. Mais ici, il y a le coccyx. Le coccyx est plus fort. Vous comprenez? Si le plus faible est abouti, et le plus fort, c'est facile. إذا هذا معنى فهمتم الآن؟ فهمنا؟ Est-ce qu'on a bien compris? ألم نجعل الأرض كفاة قلنا تضم. فهمت؟ كفاة يعني تضم تجمع أحياء وأموات. الأموات فوق والأحياء تحت. Est-ce que c'est clair? وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ماء فراتا. واضح؟ الله سبحانه وتعالى dit et n'y avons-nous pas placé fermement des hautes montagnes sur la terre. Allah a placé des hautes montagnes. Faites-le. Et nous vous avons-nous pas abrévé d'eau douce. Allah a placé des hautes montagnes sur la terre et il nous a abrévé de quoi? L'eau douce. Quelle est la relation entre les montagnes, hautes montagnes et l'eau douce? ما العلاقة؟ يعني قال وجعلنا فيها رواسي يعني جبال شامخات عاليات. جبال عالية في الأرض. الآن نرى في الأرض هنا وجعلنا فيها يعني خلقنا في الأرض. الله سبحانه وتعالى جعل فيها جبال راسيات. رواسي جبال شامخات يعني عاليات. رواسي يعني ثوابت. جبال ثابتة تثبت. شامخات عالية. وأسقيناكم ماء فراتا. أسقيناكم ماء عذب. ماء حلو عذب. ما علاقة الماء العذب بالجبال الشامخة؟ ما علاقة الماء؟ هل تفهمني؟ علاقة الماء العذب بالجبال الشامخة. Quelle est la relation entre des montagnes, hautes montagnes, et de l'eau douce comme boit? فهمت؟ هذا الذي سنتكلم إن شاء الله. نبدأ واحد. الرواسي في اللغة هي الثوابت. الشيء الثابت نقول له رسى فلان. رسى الشيء صار يعني ثبت واستقر. ويراد بها الجبال. من رسو السفينة. عندما نقول رست السفينة كانت ماشية في الماء فوصلت إلى الشاطئ وثبتت نقول رست السفينة. والإنسان غير الثابت اليوم يقول ألف غدا يقول باء بعد غد يقول جيم هذا يقول أحمر تقول له نعم أحمر يقول لك أصفر يعني تقلب تقول له يا رجل يجب عليك أن ترسو على بر
يجب عليك أن ترسو على بر، يعني يجب عليك أن تثبت على شيء. أنت هنا ليس ثابت، يعني يجب عليك أن تستقر، يجب عليك أن ترسو على بر. رست السفينة بمعنى ثبتت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ni avons-nous pas placé fermement des hautes montagnes? C'est-à-dire, on n'a pas nous n'avons pas placé fermement des hautes montagnes. Ça veut dire les montagnes ont été placées fermement. Fermement, ça veut dire quand on le met, voilà, c'est stable, bien stabilisé. Vous comprenez? Donc fermement des hautes montagnes. وأنتم تعرفون يا أخوتي أن الجبال هي رواسي تثبت الأرض. La terre tourne. Quand la terre tourne, vous comprenez? La terre tourne autour du sol. تدور الأرض حول الشمس. La terre tourne autour du sol. بأي سرعة? Quelle vitesse? À 1600 km par heure. 1600 km في الساعة. 1600 km par heure. هذا الدوران quand elle tourne avec cette vitesse de 1600 km par heure. شوف نحن بالسيارة 100 km 200 كاد السيارة تنقلب. Même dans l'autoroute c'est 130. L'autoroute c'est combien? 130. Le national maintenant souvent c'est 90-80. On veut diminuer. Les TGV c'est combien? 300 les TGV. Donc la Terre tourne autour du Soleil avec 1600 km par heure. C'est vite, c'est en vitesse. 1600 km. عندنا القطار السريع من TGV في فرنسا هناك كم 300 كيلومتر. عندنا السيارات في الطريق الخاصة كم 130 130 كيلو. الطريق العام بين 90 و 80 الآن 80. فوالا la Terre tourne autour du Soleil 1600 km par heure 1600 km في الساعة. عند هذه السرعة تختل la Terre, il y aura des déséquilibres. لأجل السرعة تصير خفيفة, il devient légère, donc il y a des déséquilibres. فالله سبحانه وتعالى ألقى الجبال على الأرض, فالجبال هي التي ثبتت الأرض, بدأت تدور ولا تضطرب. Vous comprenez? C'est les montagnes qui ont donné l'équilibre à la Terre de tourner autour du Soleil à une vitesse de 1600 km sans être déséquilibré. وقالوا إذا الجبال هي السبب, يعني الله سبحانه وتعالى خلقها. وماذا يحدث إذا اضطربت الأرض هكذا في دورانها؟ Quand la Terre est déséquilibrée en tournant autour du Soleil, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura? لما بقيت حياة على وجه الأرض. Il n'y aura pas de vie sur la terre. تختفي المياه, les eaux disparaissent. Et tout ce qu'on va construire comme maison, ça s'écroule. ولما استطعنا البناء كل ما نبني ينهدم كله. ولا مات الجميع. Tout le monde meurt. لأجل ذلك الجبال c'est
Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'y avons-nous pas placé fermement des hautes montagnes? C'est ces hautes montagnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées. C'est comme des clous. C'est comme des piquets ou des clous. Et quand on enfonce un clou, la majeure partie rentre là-dedans ou reste dehors. عندما نضرب مسمار هكذا نثبت به الجزء الأكبر يكون في الداخل ولا الخارج؟ في الداخل. هكذا قال الجبال أوتادا. هذا الجبل الذي ترونه كذا. Cette montagne que vous voyez que c'est long, grand. بعض الجبال تراها طويلة. Certaines montagnes que tu vois apparemment hautes. ولكن قالوا 10 أمثال أضعافها إلى 15 ضعف هو تحت الأرض. Souvent c'est 15 fois pareil dans la terre. Vous comprenez? 15, entre 10 ou 15 fois pareil sur la terre. والذي خرج هو جزء قليل مثل المسمار. والأماكن التي تجد فيها الجبال في العالم تجدها موزعة بطريقة تدل على حكمة الخالق. لو أخرجت منها جبل واحد، يعني لو شاء الله أن جبل واحد خرج لاختل التوازن. توزيع الجبال، la répartition des montagnes sur la terre, c'est bien calculé. Jusqu'à ce qu'on ne peut pas dire que pourquoi cette montagne est là et pas là-bas. Parce que si tu enlèves une seule montagne, il y aura des déséquilibres. Subhanallah. Donc ça vous montre, tout est bien calculé. Tout est bien calculé. كل شيء محسوب. أي جبل موجود في المكان الفلاني هذا هو مكانه لكي لا تضطرب الأرض تحوله من مكان المشكل. C'est un problème. إذا هذا معنى قال هنا وجعلنا فيها رواسي، يعني ثوابت، أشياء ثابتة وهي الجبال، شامخات يعني عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا. ما علاقة الجبال الشامخات الرواسي الشامخات بالماء الفرات؟ Quelle est la relation des hautes montagnes fermement placées avec quoi? L'eau douce qu'on boit. La relation c'est quoi entre? En fait, هي آية واحدة. C'est un seul verset. C'est pas deux versets différents. Un seul verset qui parle des montagnes et qui parle de l'eau douce. وأسقيناكم ماء فراتا. ماء عذب، ماء حلو. ما العلاقة؟ لا relation. ياخذ عند نزول القرآن ما كان أحد يعرف العلاقة، وهذا يدل على أن القرآن من عند الله. Les jours que le Coran était descendu, les gens de cette époque ne savaient pas les relations entre les montagnes et l'eau douce. Mais aujourd'hui, la science moderne a découvert qu'il y a une forte relation entre les montagnes qui sont hautes montagnes et l'eau douce. Marie. أنتم تعرفون أن الماء يأتي عن طريق التبخر. ما لاحظتم؟ كلما كان الجو حار نقول سينزل المطر إن شاء الله. Vous avez constaté que quand il fait très chaud, on dit Inch'Allah, on aura la pluie. Parce que si c'est très chaud, l'eau des mers et des océans va s'évaporer. لأن عندما تكون الحرارة شديدة هذه الحرارة تسقط على البحار فتبخر ماء البحار والمحيطات، تبخرها تصير بخار. فهمتوا؟ Cette eau va évaporer
l'eau des mers et des océans. En fait, يكون هناك بخار الماء la vapeur d'eau dans l'espace. فتأتي الرياح, les vents qui viennent. أنتم تعرفون كيف تهب الرياح? Vous savez comment les vents soufflent? Les vents soufflent d'une manière horizontale. هبوب الرياح ده بطريق أفقي, comme ça, pas comme ça. Les vents ne soufflent pas comme ça. لا تهب الرياح فوق من تحت لفوق, لا. هبوب الرياح c'est quoi? Horizontal. هبوب الرياح دائما أفقي. أفق. تجد الرياح تتحرك هكذا أو تتحرك هكذا. Soit elle bouge comme ça, elle va tout droit comme ça, ou bien à droite ou à gauche, mais pas d'en bas en haut, mais horizontal. يعني بطريقة أفقية. فهمتني؟ فعندما تهب الرياح وفيها بخار الماء, ça veut dire quand les vents soufflent, les vents qui contiennent la vapeur d'eau, qui était, vous comprenez, la vapeur d'eau, quand elle souffle, عندما تهب الرياح ومعها بخار الماء تمشي بطريق أفقي. Elle va en vitesse وتصطدم بالجبل. Il y aura des collisions entre le vent et les montagnes. عندما تصطدم بالجبل, الجبل يغير اتجاه الرياح. C'est les montagnes qui changent la direction de l'air. Quand l'air veut aller d'une manière horizontale et il trouve une montagne devant, la direction change directement. Elle va prendre une direction verticale, elle va aller vers là-haut. Est-ce que c'est clair? عندما تمشي الرياح بشكل أفقي وتصطدم بالجبال, الجبال تغير مسار الرياح. بدل أن تمشي بشكل أفقي هي مصطدمة لا تستطيع أن تخرق الجبال, فتغير مسارها إلى مسار عمودي فوق, فترتفع المونت وفوق قمم الجبال هناك ثلوج, il y a des neiges. D'habitude, même s'il fait chaud, en haut c'est neige. Donc quand le vent arrive en haut, il y a le neige, il y aura la condensation. يأتي التكثف. فالبخار هذا اللي موجود يتحول إلى ماء. إذا معنى ذلك أن الجبال تساعد في نزول الأمطار. Les montagnes aident à faire descendre la pluie. Est-ce que c'est clair? Donc je pose la question. La direction de l'air quand elle souffle, quelle? Et pourquoi? Et comment elle prend ça, comment ça s'appelle, la direction verticale quand elle frappe sur la montagne. Si la montagne fait quoi? Change ça. Et quand elle monte en haut, il y aura quoi? Avec la vapeur d'eau. C'est frais, c'est toujours les sommets des montagnes et frais. Et les sommets d'une montagne toujours est frais. دائما تمشي بشكل أفقي تصطدم بالجبال, الجبال تغير مسارها إلى الفوق, وفوق الجبال دائما بارد وفيه ثلوج. فهذه البرودة تحول بخار الماء عن طريق تسميه التكثف, لا كوندنساسيون. فتحوله إلى ماء فينزل. فهمت؟ وأنا أقول لك شيء واحد, حاول شيء. لاحظ أنت الأماكن التي فيها الجبال عندما يريد المطر أن ينزل, انظر فوق الجبال سترى السحاب متجمع فوق الجبال أكثر. Pour voir cela, quand tu es dans un lieu là où il y a des montagnes et il va pleuvoir, il faut regarder au-dessus des montagnes. Tu trouveras que les nuages entourent les montagnes, c'est au-dessus des montagnes. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la direction a été changée, ça va être au-dessus pour la condensation. Donc vous trouvez toujours que c'est noir, il fait noir en haut, des nuages au-dessus des montagnes. دائما نجد أن الغمام فوق قمم الجبال, فوق نجد الغمام متجمع. انظر للجبال عندما يكون هناك مطر ترى الغمام متجمع فيها. يا أخوتي بالعربي تفهمون؟ En français, est-ce que vous comprenez? C'est clair? هتجد الغمام متجمع.
فينزل المطر descend. عندما ينزل il ne descend pas sur la terre, il descend sur les montagnes. فينزل على الجبل. عندما ينزل على الجبل يقطع كم كيلومتر. l'eau coule dans les montagnes sur les rochers. يجري الماء على الصخر. هذا الصخر فيه أملاح معدنية. Ces rochers contiennent des quoi? Des sels quoi? Ouais, des sels minéraux. L'eau se mélange avec ces sels minéraux. Ça donne un goût différent. Un goût que tout le monde aime. Et vous aussi aujourd'hui, vous achetez de l'eau minérale. Vous fabriquez de l'eau minérale. Mais donc ça veut dire que les montagnes sont des véritables usines. قيل العملية التي تقوم بها الجبال مع الصخر هذا الاختراق وتنقية المياه وتحلية المياه ليس عندنا على وجه الأرض معمل أو مصنع يستطيع فعل ما تفعله الجبال. On n'a pas sur la terre une usine qui peut faire le boulot de ça comme c'est la montagne. C'est une véritable usine, l'eau qui coule pendant quelques kilomètres qui se mélange avec les rochers. Donc il y aura de quoi? Il y aura des sels quoi? Minéraux qui va se mélanger avec l'eau et il va bien filtrer l'eau. Et c'est le meilleur eau à boire, c'est l'eau qui vient des montagnes. أفضل أنواع المياه وأعذب أنواع المياه هي التي تنزل تهبط من الجبال. الفهمتني؟ أفضل أنواع المياه وأعذب أنواع المياه هي المياه التي تنزل من الجبال. Et surtout il y a des neiges. Durant toute l'année, les neiges se fondent. Et ça devient de l'eau. لأجل ذلك قال العلماء أماكن الجبال الكبيرة دائما نجد أنهار وأماكن مياه. Toujours autour des grandes montagnes, on trouve une source d'eau ou rivière ou des choses. On trouve toujours et l'eau est potable, l'eau est douce. هل فهمنا الآن العلاقة بين الجبال والماء الفرات؟ Est-ce qu'on a compris maintenant la relation entre les montagnes et l'eau douce? C'est clair? واضح يا أخوي؟ وأسقيناكم ماء ماذا؟ فراتا. ويل يومئذ ماذا؟ Ça, ce sont des bienfaits d'Allah. Ce que je vous expliquais. الذي بينته لكم الآن. هذا دليل واضح يا أخي على عظمة الخالق. وهذا يدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. C'est comme vous a expliqué tout de suite, c'est une preuve qui montre la grandeur d'Allah, qui montre les bienfaits d'Allah envers nous. Et c'est à nous maintenant d'être reconnaissants. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, malheur ces jours-là à ceux qui criaient au mensonge. Si après tout cela tu dis que c'est mensonge, la résurrection c'est mensonge, l'au-delà c'est mensonge, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de l'enfer, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, malheur ces jours-là à ceux qui criaient au mensonge. ويل للمكذبين. يا إخوتي هذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى خلق وجعلنا فيها رواسي جبال ثبتت الأرض عن الاضطراب والميل شامخات عاليات وأسقيناكم ماء فراتا قلنا لكم كيف نحصل على الماء وأن المياه التي تأتي من الجبال هي من أعذب أنواع المياه لأنها يعني تخضع للتنقية ولخلط مع الأملاح المعدنية وغيرها فهي تعطيها طعم مميز وليس هناك مصنع في العالم يستطيع أن يقوم مقام ما تقوم به الجبال. هذه من معجزات الله سبحانه وتعالى الكبرى. بدل هذا يدعونا للإيمان أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم تجد الكفار يكذبون فقال ويل يومئذ للمكذبين.
واضح؟ est-ce que c'est clair؟ الآن انتقل الله سبحانه وتعالى بنا إلى مشهد حساب. هذا اسمه التفات في البلاغة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a amenés à Yawm al-Qiyamah. Qu'est-ce qui va passer Yawm al-Qiyamah avec ces gens? انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. قلنا فيه التفات. On parlait des choses et Allah maintenant subhanahu wa ta'ala il parle après la résurrection. يعني كنا نتحدث حول نعم الله سبحانه وتعالى فمباشرة انتقل بنا إلى ما بعد القيامة عندما يأتي الناس إلى أرض الحساب. ميعاد هذا نسميه التفات. نتكلم في شيء أن الله سبحانه تكلم في شيء ثم التفت إلى شيء آخر. هذا اسمه ماذا؟ التفات في البلاغة. قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يوم القيامة l'au-delà يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ولكن قبل هذا يا إخوتي قال هنا وأسقيناكم ماء فراتا. Il a parlé de l'eau douce. Vous avez abrévé de l'eau douce. وهناك يتكلم في خلق الإنسان ماء مهين. Il parle de l'eau vide. Est-ce que فهمتنا؟ هذا واضح. يعني انظر هذه نعمة الله سبحانه وتعالى أنه قال أسقانا ماء فراتا. L'eau qui descend, c'est l'eau qu'on aime, on boit et tout. L'autre eau laquelle qu'on était créé, c'est quelque chose de vil. هذا الماء الذي خلقنا منه بالنسبة لنا هو ضعيف ومهين حقير. إذا أصابنا يتقزز الإنسان منه لا يريد. On ne veut pas que ça touche. ولكن هذا الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ماء نحبه ونشربه. هل فهمتم يا أخوتي؟ C'est différent. إذن هنا يقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يوم القيامة يقال للكفار قلتم النار ليست موجودة. يلا انطلقوا إلى النار. يرونها ترونها الآن انطلقوا إليه. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux mécréants, l'au-delà, les gens qui traitent des mensonges le jour de la résurrection. Je vous ai dit l'axe de la sourate, c'est le jour de la résurrection. Donc il va lui dire que donc vous avez dans ces bas mondes, vous avez traité les jours de la résurrection des mensonges. Aujourd'hui, voilà, vous voyez Jahannam, vous voyez l'enfer, vous voyez Jahannam, vous voyez l'enfer. Donc allez aujourd'hui vers cet enfer que vous avez traité des mensonges. Allez vers ce que vous traitez alors des mensonges. En fait tout. Allez. Et s'il ne parle pas, عندما يقول لهم اذهب انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. الملائكة تأخذهم بالقوة تدفعهم. Ils seront poussés par force. Même s'ils ne parlent pas, ils seront poussés par force pour aller vers Jahannam. ملائكة تدفعهم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de traduction, ces jours-là, ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Surat 52, verset 13. والدعو في اللغة هو الدفع بقوة. تدفع الشخص بقوة. Tu repousses la personne par force, brutalement. C'est ça, دع. ومنه قول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يأتيه اليتيم فيمسكه ويلزه بقوة يدفعه اخرج اطرد اليتيم. ذلك الذي يدع اليتيم. Ça veut dire pousser par force. Comme Allah s'en a dans le sens d'action, c'est bien celui qui repousse brutalement l'orphelin. Repousser brutalement, c'est ça. Donc, on leur dit, allez vers ce que vous traitez alors des mensonges. Mais s'ils ne peuvent pas, c'est les anges qui les poussent, parce qu'ils ne veulent pas partir. C'est les anges qui les poussent par force. Pourquoi?
Donc, ceux qu'ils ont traité des mensonges, les voilà aujourd'hui, les voient, ils ont vu Jahannam, et ils ont peur, ils ne veulent pas avancer, et voilà, les anges les repoussent brutalement vers Jahannam. Voilà ce que vous avez traité des mensonges, aujourd'hui, vous allez être punis par cette chose. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أنتم قلتم النار ليست حق قلتم القيامة ليست حق جهنم ليست حق ها هي جهنم أمامكم يلا انطلقوا فالملائكة تدعهم إليه لأنهم لا يريدون ils ne veulent pas mais on leur prend force vers جهنم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعاب allez vers l'ombre d'une fumée à 3 colonnes. نقف في ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ظل ذي 3 شعب. Ça là comment ça s'appelle? Allez vers l'ombre d'une fumée à 3 colonnes qui ne vous ombragera pas et ne protégera pas contre les flammes. لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا يحتاج يا اخوتي تفسير ويحتاج تحليل للكلمات والمعاني. Ça demande beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Et je pense, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi prochain, Inch'Allah, on va essayer de parler انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ندعو الله سبحانه أن يوفقنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدي. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.